Bom, boa tarde. Nós estamos aqui reunidos para participar desse painel relacionado aqui à conferência. E quem deveria presidir esse painel era o Dr. Luiz Rezende Vieira, que, no entanto, está adoentado e virá aqui, mas está impossibilitado de falar. Então, me pediram para assumir aqui a presidência do painel e eu vou procurar fazê-lo da melhor maneira possível. Aqui conosco estão o Dr. Ariel Horácio Ferrari, o Dr. Carlos Lessa, o Dr. Josué Isaac Bergman. Eu sou Luiz Oswaldo Aranha, eu fui presidente da Life durante 6 anos, sou consultor e sou engenheiro e economista. E eu vou procurar, começando a falar sobre o assunto, eu vou procurar promover o debate de alguns pontos que me parecem essenciais. Vou deixar, inclusive, para os outros, que talvez tenham uma especialidade, certamente tenham uma especialidade maior que a minha no assunto, para depois detalharem mais e apresentarem, talvez, formulações mais completas sobre o assunto. Mas eu vou procurar levantar, como homem que já teve algumas experiências e que participa desse processo, eu particularmente tenho participado do processo de privatização, que envolve uma discussão bastante grande em relação ao nível de desemprego, e vou procurar, então, levantar alguns pontos que me parecem relevantes para que todos possam refletir e discutir o assunto. Espero que a gente, no final, tenha algum tempo disponível para que se possa, então, receber as perguntas e as contribuições de todos os participantes, que eu não tenho dúvida serão as mais ricas possível, porque, na verdade, eu acho que todos nós, o Brasil em particular, está passando por um momento de grande perplexidade. E é um momento em que nós temos que debater os assuntos e aflorar ideias, por mais estranhas que pareçam, para poder encaminhar ou propor as soluções mais adequadas para o Brasil e também no âmbito do Mercosul, que é uma proposta conjunta dos países aqui próximos do Cone Sul, vamos chamar assim, da América Latina. O primeiro ponto que eu queria levantar é o ponto referente à globalização. A globalização tem um papel fundamental dentro do processo que nós estamos discutindo. E eu tive já a oportunidade de participar de alguns trabalhos a respeito, e vou colocar, assim, de chofre, uma posição que espero que alguns se choquem com ela, outros vão concordar com ela, mas que excite a imaginação de todos. A globalização é um mito. Não existe processo de globalização. Eu vi estatísticas, infelizmente eu não trouxe aqui os números, eu até estive procurando no meu escritório, mas eu não tinha disponíveis, mas eu vi números bastante substantivos levantados pelos órgãos internacionais, que mostram que o índice de internacionalização das principais nações do mundo, ou seja, a exposição externa existentes, exportações, importações, serviços, capitais, juros, em relação ao próprio PIB, antes da Primeira Guerra Mundial era maior do que hoje. Então, se globalização existe, já existia e era maior antes da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu é que dessa época em diante começou a haver uma tendência ao fechamento das nações em si próprias. E então esse índice de internacionalização foi caindo, o que se acentuou, obviamente, durante a Segunda Guerra Mundial, até por motivos físicos, vamos chamar assim. Após a Segunda Guerra Mundial, se retomou um processo de internacionalização,
que, embora não tenha atingido aos níveis anteriores à Primeira Guerra Mundial ainda, mostram que há uma tendência mundial à internacionalização. Então, a mim me parece muito mais correto chamar o processo internacional que nós vivemos de uma internacionalização do que de uma globalização. Dentro desse conceito, é muito importante ter em mente que aquela figura que às vezes se vende ao público, de que as grandes empresas são internacionais e apátridas, é totalmente falsa. Isto é mais do que um mito, isto é uma inverdade. A quase totalidade das empresas, das grandes empresas internacionais, tem pátria, estão relacionadas a uma determinada nação, normalmente um grande país, um país pujante do primeiro mundo, e atuam coordenadamente com a estratégia econômica desse país. Não pensem que quando o capital estrangeiro entra num país do terceiro mundo, isto significa que ele aqui vai se integrar e absorver os interesses nativos desse país e a partir de então vai abraçar todos, vamos chamar os brasileiros, que nós estamos no Brasil, e partir para o processo de desenvolvimento do Brasil. Não, ele vai ter sempre em mente, primeiro, o seu interesse capitalista de remuneração. Segundo, a sua associação estratégica com o seu país de origem ou com os países mais fortes aos quais ele está associado. Isto é fundamental quando se fala em emprego. E o que ocorre dentro desse processo? É que hoje o mundo, cada vez mais, fica dividido entre as nações ricas, porque o capital tem uma característica muito evidente ao longo da história, que é a concentração do poder, a concentração da sua força, a concentração do próprio capital, e os países do chamado terceiro mundo, os países em desenvolvimento, cuja a visão, ou cuja conjuntura, diria melhor, é completamente diferente. Os países do primeiro mundo têm abundância de capital e têm carência de mão de obra, enquanto que os países do terceiro mundo têm falta de capital e excesso de mão de obra. A gente deve observar que, muito embora a taxa de natalidade no Brasil tenha caído substancialmente, o volume de novos trabalhadores que se incorporam ao mercado de trabalho reflete o crescimento demográfico de 15 e 20 anos atrás. Não é o novo crescimento a taxas mais baixas. Então, e também a extensão do horizonte de vida da população faz com que cresça o número de pessoas que são ofertadas no mercado de trabalho, trabalhadores que ofertam a sua capacidade de trabalho. Então, o crescimento da mão de obra é muito maior do que aparentemente se mostra, apenas fazendo uma comparação simples do crescimento demográfico. Ele sofre a influência dos dois fatores. Ele reflete um crescimento demográfico maior, 20 anos atrás, e a maior permanência das pessoas no mercado de trabalho, porque mesmo se aposentando formalmente, em função da legislação, eles permanecem no mercado de trabalho. Eu posso dizer, eu estou perto de completar os 60 anos, a maior parte dos meus companheiros de trabalho antigos se aposentaram, mas quase todos continuam no mercado de trabalho, porque o nível de aposentadoria, mesmo aqueles que tiveram os privilégios de se aposentarem dentro de uma legislação especial das fundações que
praticamente lhes manteve nominalmente o salário original, mesmo aqueles não estão conseguindo manter o seu padrão de vida exclusivamente com a aposentadoria e retornam ao mercado de trabalho. Então, nós temos um contraste muito grande entre os dois mundos. O mundo desenvolvido, com excesso de capital e falta de mão de obra, e o mundo subdesenvolvido, com excesso de mão de obra e falta de capital. O que ocorre dentro desse processo? É que quem desenvolve a tecnologia é o mundo desenvolvido. E a tecnologia que é incorporada e a qual nós, a grande maioria aqui participa, é membro da classe média, deseja trazer para sua residência através das televisões, dos computadores, de todos os benefícios modernos, da vida moderna, essa tecnologia é capital intensiva e ela despreza a mão de obra. Na medida em que o Brasil é dependente dessa tecnologia, duas vezes. Primeiro, porque ele não tem capacidade própria de desenvolver ao mesmo nível que as grandes nações a sua própria tecnologia. Segundo, porque na medida em que existe um processo de internacionalização, o Brasil também sofre a influência dessas empresas que aqui vêm que querem usar a tecnologia da matriz, elas não vão desenvolver uma nova tecnologia específica para o Brasil. O que ocorre, naturalmente, é que falta capital, nós não temos capital suficiente para arcar com todos os investimentos que nós necessitamos para desenvolver o país e sobra mão de obra. É óbvio que existe dentro do panorama universal uma tendência de informatização, ou seja, de você dar a cada indivíduo uma capacitação através da máquina de uma produção maior, uma maior produtividade. E a palavra produtividade é fundamental dentro desse processo. Mas isso se acentua num país subdesenvolvido, porque é um país em que tem excesso de mão de obra, tem um aporte cada vez maior de trabalhadores no mercado e não tem emprego suficiente para oferecer a eles. E que, ao mesmo tempo, reduz o número de trabalhadores pela informatização, pela automatização que acontece e que vem se acentuando e se agravando pelo processo de privatização e, mais do que ele, pelo processo de desnacionalização que está embutido nele. No Brasil, por motivos eminentemente financeiros da política governamental, é necessário fazer caixa para os governos, para reduzir os déficits orçamentários. E essa necessidade se coloca em dois níveis. Num nível interno, para equilibrar os orçamentos, mas num nível externo, para poder manter um fluxo de capitais de risco, que não sejam exclusivamente capitais voláteis, que são muito arriscados, e sobretudo, os recentes problemas que aconteceram lá nos países asiáticos comprovam isso, antes já tinha acontecido no México. É necessário que se ofereçam empresas para eles comprarem. E essa oferta de empresas que tem se dado ao nível de empresas privadas, em grande volume, mas como é mais estratificado, talvez não apareça, não seja manchete de jornal, se soma com o processo de privatização. Eu li ontem no jornal, eu não tive oportunidade ainda de folhear completamente esse estudo, mas o BNDES acabou recentemente um trabalho que mostra que entre 1980 e 1995, a participação do capital estrangeiro nas empresas nacionais, das empresas aqui existentes no país, cresceu de 29% para 42%. Se nós imaginarmos que de 95 a 98 foi o período de maior desnacionalização histórica do Brasil, a gente deve imaginar que esse percentual já deve estar beirando os 50%. E concomitantemente, esse estudo mostra que, ao contrário do que seria a filosofia neoliberal, imagina que a competitividade é a forma de
você ter maior eficiência, trazendo pela competitividade menores custos operacionais e de construção, esse capital estrangeiro veio associado a uma grande concentração de poder nas empresas, ou seja, diminuiu o número de empresas. Quer dizer, por um lado, empresas nacionais passaram para o controle estrangeiro, por outro lado, algumas empresas nacionais também fecharam suas portas em definitivo, reduzindo a competitividade. Essa característica é fundamental dentro do processo que nós estamos discutindo. Eu estou colocando aqui para provocar vocês, porque eu acho que a gente tem que se estender a um panorama universal e a um panorama local do Brasil, do momento que nós estamos vivendo. Aqui no Brasil, acrescem alguns aspectos também muito relevantes. O primeiro deles é a tributação. Infelizmente, o tributo no Brasil, historicamente, ele penaliza a mão de obra e beneficia o capital. Um empresário, se quiser automatizar a sua fábrica, ele vai ter uma série de benefícios e vantagens e financiamentos, às vezes até subsidiados, hoje mesmo. Ano passado, o BNDES foi useiro e vezeiro em oferecer financiamentos a taxas abaixo do nível de juros do mercado, ou seja, taxas de juros, na realidade, negativas. Enquanto que se ele contrata mão de obra, ele vai, fora o aborrecimento de administrar a mão de obra, ele paga cerca de 100% de encargos sociais sobre o custo da folha de pagamentos. Então, isto é um impulso à redução de pessoal. Então, nós estamos vendo aqui uma tendência universal de automatização, um processo de modernização, vamos chamar assim. Uma tendência de desnacionalização, tá? E também que vem associado à implantação cada vez maior de uma tecnologia de capital intensivo. E nós temos uma regulamentação tributária que favorece a instalação de capital em vez de contratação de mão de obra. Ela teria sentido, até teve historicamente, porque como no Brasil o capital era escasso e a mão de obra era abundante, num processo de desenvolvimento há 30 anos atrás, isso foi uma forma de procurar ajudar um processo de capitalização da empresa brasileira, onde o BNDES teve um papel fundamental dentro de uma política que já foi abandonada e que está ultrapassada. Mas hoje isso tem que ser revisto, porque do jeito que está, cada vez vai ter mais desemprego. Deixa eu ver aqui que eu tinha alinhado mais alguns pontos, que a luz na cara da gente a gente não enxerga direito. Outro aspecto que existe aqui no Brasil, que também nós temos que refletir, é o aspecto burocrático. O Brasil é o país da regulamentação excessiva. Consequentemente a isso, se você soma isso ao aspecto tributário, você explica essencialmente a chamada economia informal, que nada mais é, na prática, que a economia sonegadora. Que é a economia informal? Aquela que não paga os tributos. Então, isso tem que ser reformulado. A economia devia ser toda ela formal, dentro do processo, pagando os tributos, e esses tributos distribuídos de uma forma justa por toda a população, por todas as categorias e grupos sociais, o que não acontece no Brasil. Então, esse é mais um processo que se incorpora, ou mais um fenômeno que se incorpora a esse processo. Bom, em conclusão, nós temos uma tendência natural no Brasil, e eu acredito que nos países vizinhos, com nuances algo diferentes no processo, não é tão diferente, há um crescimento econômico com menor utilização de mão de obra. Consequentemente, há uma tendência ao desemprego. Quer dizer, a política de desenvolvimento econômico, com todas essas influências, ela não está adaptada, ou não está voltada para a maior absorção da mão de obra. Muito pelo contrário, ela está voltada para uma menor absorção da mão de obra.
O Brasil, em particular, tem uma característica complexa também a ser considerada. Quando se criou, na política recente, o modelo da âncora cambial, e que se criou uma camisa de força na relação cambial do Brasil, naturalmente uma série de amarras ficaram evidentes e que são inevitáveis dentro do processo. Entre elas, a entrada do capital estrangeiro, que terá que continuar numa escala exponencial para não furar o equilíbrio do balanço de pagamentos. Mas, em tese, e outro dia eu assisti a uma palestra do ex-ministro da Argentina, Domingos Carvalho, ele mostrou uma comparação entre Brasil, México, Argentina, mas fazendo a referência às fases diferentes do processo que cada um dos países está passando. Quer dizer, não comparou o Brasil de hoje com a Argentina de hoje, comparou o Brasil de hoje com a Argentina de alguns anos atrás, que estava ao mesmo número de anos do início do processo de estabilização financeira. E, curiosamente, na Argentina se estabeleceu uma taxa de câmbio muito mais rígida do que no Brasil. Quer dizer, a paridade cambial é de lei na Argentina. Aqui no Brasil existe uma pequena flexibilidade, existem faixas de atuação no câmbio que evoluem mais ou menos acompanhando a inflação. Mas a Argentina acompanhou esse processo com uma grande elevação da produtividade. E o Brasil não atuou como deveria no aumento da produtividade. Então a nossa taxa de câmbio está defasada em relação ao mercado internacional em função do nosso não aumento da produtividade. Quer dizer, se a produtividade tivesse aumentado numa forma condizente com esse processo, talvez o câmbio hoje não tivesse defasado. Mas não aconteceu. As medidas de incentivo ao aumento de produtividade só vieram mais tarde e foram talvez incipientes e ineficazes. Então hoje o Brasil vive, além dessa situação da mão de obra, um posicionamento em que a sua taxa de câmbio é desfavorável, ou seja, supervaloriza a moeda nacional. Então, nesse contexto, a gente tem que encarar o Mercosul. Por um lado, a formação dos blocos econômicos, ela teoricamente pode trazer aquilo que vem acontecendo, que se procura, e aconteceu em algumas outras nações, em alguns outros componentes de blocos econômicos, uma otimização de fatores em favor de um resultado econômico melhor para todos. Esse que é o objetivo essencial de uma política econômica conjunta de países que se associam no bloco. No nosso caso, nós temos algumas diferenças, sobretudo nesse momento transiente, que são graves e que se refletem, em especial, no mercado de trabalho. Então, é muito importante avaliar essas diferenças de produtividade entre os países componentes do Mercosul, os níveis de desemprego existentes são diferentes entre esses países, o nível de desenvolvimento, a inserção da indústria ou da capacidade industrial nesses diversos países, para que se possa fazer um aglomerado positivo. Temos aqui fazer suas experiências e alguns contributos relevantes nesse processo. Eu espero que eu tenha incentivado a todos e no final todos os participar do debate final, que eu acho que vai enriquecer muito o processo. Eu agradeço muito a vocês e eu vou passar então a palavra ao doutor Josué Isaac Bergman. Nós vamos fazer aqui, como tem dois brasileiros, vamos alternar os brasileiros dentro do processo. Eu
privilegio tener la oportunidad de acompañarlos en otro CONAMERCO y un verdadero honor poder dirigirme a ustedes y transmitirles alguna experiencia en la Argentina, donde llevamos cierto camino transitado en cuanto a desregulación y flexibilidad en el sector del trabajo. Una incidencia nos permitió enterarnos que en la visita que no hace mucho hizo el presidente Clinton a la Argentina, en uno de las comidas que tuvo con el presidente Menem, se hizo en un momento un gran silencio. Entonces el doctor Menem, como para, digamos, tener algún tema de conversación, le preguntó a Clinton cuánto es que gana un obrero en Estados Unidos. Clinton le contó que el salario promedio es de más de $2.000. Entonces el doctor Menem le dice, bueno, digamos, pero lo que pasa es que ahí el costo de vida es muy alto. No, le dice Clinton, son $1.500, ese es el costo de la canasta de vida. Entonces Menem le pregunta, ¿qué hace, digamos, entonces, ¿qué medidas, cómo es que analizan el tema desde el gobierno de Estados Unidos? Entonces Clinton le dice que el gobierno no interviene porque es un país del primer mundo, entonces cada uno decide qué es lo que tiene que hacer con el surplus, con el superávit. Como se hizo un largo silencio, esta vez le preguntó Clinton a Menem cuánto es el salario en Argentina. Entonces Menem le dijo, bueno, el salario promedio es de alrededor de $600. Bueno, dice Clinton, pero lo que pasa es que el costo de vida es muy bajo en la Argentina. No, le dice Menem, el costo de vida en la Argentina, la canasta básica, es de $1.100. Entonces Clinton le dice, bueno, ¿y usted cómo soluciona eso? Entonces Menem le dice, bueno, nosotros somos como los países del primer mundo, realmente no nos ocupamos, cada uno que lo resuelva. Vamos a referirnos un poco a la realidad cotidiana. En la Argentina, digamos, tomando lo que dicen los diarios estos últimos 60 días, el 60% de los trabajadores gana menos de $450. El salario promedio es de 650. Los datos son únicamente para los que están registrados legalmente. O sea, no alcanzan a la economía negra, a la economía informal. Quienes trabajan en negro están recibiendo un 40% menos. Otra noticia es que siguen altos los salarios de los ejecutivos locales. Son los mejor pagos de América Latina. En mayo la desocupación bajó apenas al 13,2%. Había sido del 13,7% en octubre. Hay más gente que busca trabajo y se frenó la creación de nuevos empleos. Otra noticia, creció la flexibilidad laboral de hecho en los nuevos convenios. La mayoría de los convenios firmados este año incluye normas flexibilizadas. Se trata de vacaciones cortadas, horarios discontinuos y pagos por rendimiento. Eso a pesar que todavía no se legisló sobre el tema. Cálculos oficiales demuestran que las horas extras hacen disminuir la cantidad de puestos de trabajo. Inspecciones del Ministerio de Trabajo. Sigue creciendo el número de los empleos en negro. Medición oficial de mayo. Hay 3.450.000 personas con problemas de empleo, de una fuerza laboral de 14 millones. El comercio le dice al presidente, sin una baja de aportes no habrá más empleo. 25 de julio, una encuesta privada.
El 70% de los empresarios no tomará más personal este año. Se enfrió la creación de empleos. La oferta de trabajo duplicó el aumento de la población. El ministro admite que ahora se crean menos empleos. Informe del Banco Mundial: fuerte concentración de la riqueza en la Argentina. El 20% más rico de los argentinos obtiene el 51% de la riqueza anual del país. América Latina tiene la peor distribución de ingresos del mundo. Algunos expertos dicen que hay que repensar la teoría económica. Hay 1.357.995 familias en situación crítica. Lunes 3 de agosto. Aumenta la construcción, pero no crece el empleo. Entre mayo de 1997 y mayo de 1998, un año, la actividad del sector trepó un 22%, pero el nivel de ocupación cayó un 8%. Las empresas dicen que es más rentable usar máquinas que obreros. Grave déficit en seguridad laboral. Durante el año 97 se informaron 550.000 accidentes, 5.500 graves, 1.574 muertes, lo que arroja un promedio de 74 fallecidos por mes. En la Argentina hay 2 veces y media más accidentes que en España y 6 veces más que en Estados Unidos. Bueno, estamos mal. Los números que provienen del Ministerio de Trabajo sobre los salarios vuelven a exhibir, al igual que lo que sucede con el empleo, el costado más oscuro del modelo económico. Si la torta de la economía, el Producto Bruto, crece y la parte que reciben los trabajadores queda igual, la primera conclusión es que aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso. No hay informes oficiales sobre cómo se distribuye el ingreso, pero se calcula que menos del 20% de la riqueza termina en los bolsillos del sector trabajo. Agregando los autónomos de ingresos medios y bajos, se puede llegar al 25% del PBI. Hace 25 años ese porcentaje era del 50%. Mientras la enorme mayoría de los sueldos quedó fijo o apenas mejorado mediante horas extras o segundas ocupaciones, aumentaron el transporte, las comunicaciones y otros servicios públicos privatizados. Gastos cuya incidencia en los salarios es mayor cuanto menor sean los ingresos recibidos. Este crecimiento económico tampoco fue capaz de producir mayor nivel de empleo, ya que la desocupación pasó, como dijimos recién, del 13,7 al 13,2, lo cual, digamos, dado el ritmo que implica, hace que esta situación no genere reacciones de tipo gremial. Una encuesta privada indica que el 70% de los argentinos está insatisfecho con su nivel de vida y el 86% sostiene que el país no le ofrece condiciones para su progreso. La pregunta es, ¿dónde está y quién se quedó con el 8% de crecimiento de la economía? La flexibilización del trabajo se ha convertido en un elixir mágico de la competitividad. La creación de empleos para gran cantidad de hombres de empresa, altos y bajos funcionarios y no pocos sindicalistas lo utilizan como su pócima que resuelve todos los problemas. La flexibilización fue el objeto de regulaciones últimamente y su profundización figura con forma e intensidad diferente en los proyectos oficiales, en los del FMI, del Fondo Monetario y en los empresariales. Pero, ¿qué es la flexibilidad? Un aspecto de la flexibilidad está vinculado a la transformación de los procesos de producción y comercialización, a la introducción de técnicas flexibles para adaptar las ofertas a los veloces cambios en las demandas. Es el reemplazo de las producciones en serie de productos estandarizados por la producción en series cortas de productos diferenciados y de calidad.
Desde este punto de vista, la flexibilización de la mano de obra incluye la capacidad de adaptación a diferentes tipos de trabajo, a diferencia del típico trabajo rutinario de la producción en serie, la capacitación para desempeñar diversos tipos de tareas y también la flexibilización de los horarios de trabajo en relación a las variaciones estacionales de las demandas. Este tipo de flexibilización puede suponer un deterioro en las condiciones de trabajo, especialmente en lo que se refiere a la flexibilidad horaria, pero no está necesariamente asociada a reducciones de salarios o precarización en estabilidad laboral. Por el contrario, puede requerir mejoras en la capacitación y jerarquización de la mano de obra y condiciones laborales que estimulen la dedicación y el cuidado de la calidad en el trabajo. De hecho, los primeros ejemplos de las formas innovadoras de flexibilización difundidos fueron los grupos de trabajo flexible y polivalentes de las fábricas japonesas, contando con obreros supercapacitados, bien pagos y de empleo garantizado. En la Argentina, por el contrario, las medidas ya tomadas y las propuestas de flexibilización se orientan prioritariamente a la flexibilización de las condiciones de incorporación y despido de la mano de obra y aumento de su disponibilidad en el tiempo que permanezca empleada. Es decir, no están vinculadas en lo fundamental a la modernización de los procesos de producción y comercialización, sino a la reducción del costo salarial y a la precarización de las condiciones laborales. ¿Qué efectos puede tener esta estrategia? Según sus defensores, la reducción de los pagos salariales estimulará a las empresas a tomar más personal. Detrás de este razonamiento está, además del interés microeconómico del empresario individual, el razonamiento neoclásico según el cual la desocupación es un desequilibrio del mercado debido a que el precio del trabajo es demasiado alto en relación a su nivel de productividad. Desde este punto de vista, para reducir la desocupación y acercarse al equilibrio del pleno empleo, los trabajadores deben aceptar pagos menores que los vigentes. Por eso se recomienda remover todas las obstrucciones que impidan reducir los costos laborales, como las regulaciones que afectan la flexibilidad del mercado de trabajo y el sindicalismo centralizado. Esta flexibilización baja el costo laboral y en parte puede contribuir a que las empresas chicas y medianas incorporen más mano de obra, aunque en condiciones de menor pago y precariedad que los estándares prevalecientes. Pero no es la fórmula mágica para evitar la desocupación. Por una parte, porque la posibilidad de un mayor aprovechamiento de la mano de obra disponible que brinda la flexibilización puede permitir a las empresas alcanzar el mismo nivel de producción con una dotación de personal similar o incluso menor a la que ocupan. Por otra parte, si bien la reducción de los pagos ayuda a la optimización de cada firma individualmente considerada, reduce la demanda agregada global, por lo que desalienta el nivel de actividad y de ocupación. Los defensores de la flexibilización suelen esgrimir la experiencia divergente de los Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, el mercado de trabajo más flexible y la disposición de los desocupados a cambiar de empleo y de lugar de residencia habría favorecido la reducción del desempleo. En la rígida Europa, con tasas de crecimiento económico bastante similares, el paro sigue aumentando. El ejemplo es correcto, pero solo parcialmente, porque en los Estados Unidos la reducción del desempleo se debió no solo a razones legales y de idiosincrasia, sino también a factores económicos y financieros que permitieron una fuerte creación de empresas. Además, los nuevos empleos creados son generalmente peor pagos que los perdidos. Pero el ejemplo de países tan diferentes a la Argentina puede contraponerse con un ejemplo más cercano e igualmente aleccionador, el del mercado laboral local. Este caso, el caso de la Argentina, muestra que en los últimos 6 años se produjo una creciente y extendida flexibilización laboral de hecho y de derecho. Lo muestra el aumento de los contratos de trabajo de tiempo parcial y los convenios por empresa y la elevada proporción de trabajo en negro.
todo eso no evitó que la desocupación creciera del 6% hasta el 14%. Queda, no obstante, el argumento de que la reducción de costos laborales y la flexibilización favorece la competitividad externa. La reducción de los costos laborales a través de la flexibilización favorece especialmente a las empresas industriales con ventas significativas al exterior, en cuya producción la mano de obra es una parte importante del costo total. Pero esa reducción resulta menos útil para las empresas que necesitan personal estable, con conocimientos que se forjan o se afirman en el trabajo cotidiano. En estos casos, la rotación de personal es costosa y la disposición al trabajo y al cuidado de la calidad que surge de la estabilidad es muy importante. Por eso, la reducción de costos proveniente de la flexibilización puede ser útil para ciertas empresas, para un grupo de ellas, pero en modo alguno es la solución para el despegue exportador. Para lograr este objetivo, las preocupaciones deberían concentrarse más en aspectos como la formación de redes institucionales para el desarrollo tecnológico y la mejora de la calidad, y la investigación y apertura de mercados de bienes industriales complejos, puntos que casi ni figuran en los discursos públicos y privados de circulación nacional. Mientras que en el mundo desarrollado comienza a discutirse seria y académicamente la conveniencia de reducir la jornada de trabajo a 35 horas semanales como una forma de repartir mejor los empleos existentes o de ser más equitativos con el privilegio de tener ocupación remunerada. En Francia se pasa de 39 a 35 horas por semana en el año 2000, sobre la base de 45 semanas por año. Esto arrojaría 1.576 horas anuales de trabajo. En la Argentina se están trabajando en promedio 2.000 horas por año. Aunque resulte sorprendente, el número de horas trabajadas en el sector privado argentino es más elevado que en Corea, Hong Kong o Singapur. Mientras que en la mayoría de las naciones del hemisferio norte se ha ido reduciendo el tiempo de trabajo, en la Argentina la tendencia es la contraria. Aquí los ocupados trabajan cada vez más. Los datos disponibles no incluyen el trabajo en negro, donde las jornadas de trabajo son más prolongadas y no hay días de descanso por vacaciones. Además de la mayor jornada de trabajo, existe marcada diferencia en los ingresos de los trabajadores. En Francia, el salario mínimo para los que trabajan 109 horas mensuales es de 6.666 francos, que equivale a más de $1.000. En la Argentina, el salario mínimo para 196 horas mensuales es de 200 pesos. Entre 1990 y 1997, la productividad laboral industrial creció en la Argentina más del 50% y los ingresos reales se achicaron, mientras aumentaban las jornadas de trabajo de los que están ocupados. Esta situación no se puede reducir a la estadística o a la mera evaluación económica. Es un problema social de importantes dimensiones. Es irracional que unos se dobleguen ante el grado de tiempo trabajado mientras se mantiene o crece sin soluciones el índice de frustrados desocupados. Ha desaparecido el estado de bienestar y está siendo reemplazado por un nuevo régimen. Tenemos un nuevo modo de organización institucional de las políticas públicas. De la crisis de aquel viejo régimen del Estado benefactor hablábamos en los años 70 y en el 80. Pero ya no podemos seguir atribuyendo los problemas que observamos al viejo régimen. Tienen que ver con algo nuevo. Hay una transformación hacia un modo distinto de organización de las instituciones públicas que se articulan a través de distintos espacios sociales. El espacio de las instituciones económicas, el espacio de las políticas sociales, que va más allá de las políticas asistenciales para extenderse a la política previsional, la educación, la salud,
Y finalmente, los cambios también se producen en el sistema sociocultural que tiene que ver con las relaciones de las personas con las instituciones públicas. Esta transformación no está terminada, está en curso, pero la gente tampoco tiene conciencia de la forma en que esos cambios han alterado su vida y sus oportunidades de vida. Pensemos, por ejemplo, en el terreno de los valores. En el viejo sistema, aún con todas sus fallas, la seguridad social, entendida como una disminución de las incertidumbres en la vida de la gente, era un valor defendible. En cambio, en el nuevo régimen, se da preponderancia a la posición de cada uno en el mercado y a la capacidad individual de tomar más riesgos. La seguridad está devaluada, es decir, que para muchos de los inspiradores del nuevo régimen, la seguridad no es un valor que merezca ser defendido. Es interesante pensar el tema porque se ven dos contradicciones. Por un lado, el nuevo modelo reclama la máxima seguridad para el capital financiero y para el capital físico, lo que se llama seguridad jurídica. Pero para el capital humano reclama incertidumbre. La segunda contradicción es esta. Se supone que hemos progresado en términos de tener más recursos disponibles y de tener una formación humana mejor que en el pasado. Sin embargo, no podemos poner toda esta tecnología al servicio de la gente. La gente, en lugar de ver disminuir sus riesgos, los aumenta. Una cosa es decir, el viejo modelo de organización social está en crisis y no puede continuar así. Y otra muy distinta es pensar que los valores que perseguían aquellas viejas instituciones ya no merecen ser perseguidos. En toda América Latina, con la excusa de terminar con instituciones ya inoperantes, se cambiaron el sentido y los valores. El caso argentino es paradójico. Gran parte de los derechos sociales se incorporaron durante la vigencia de gobiernos autoritarios. La estructura de las instituciones políticas y sociales fue utilizada por distintos tipos de gobiernos para beneficiar a grupos, pero hasta los 90 no había sido desmantelada. Los efectos de este desmantelamiento institucional no se ven en el corto plazo. Lo interesante del caso argentino es la velocidad y profundidad con que se hicieron las reformas. Menem dijo: estamos todos arriba de un avión y no tenemos paracaídas. Hay que decir que no todos tenemos el mismo riesgo de caer. Pero lo cierto es que gran parte de los costos de las reformas se trasladaron al futuro. Por otro lado, es probable que por ciertos mecanismos, cuestiones como combatir la inflación se volvieron prioritarios, con lo cual otros temas perdieron vigencia y se despolitizaron. Por ejemplo, durante un tiempo, la sociedad ni siquiera llegó a percibir que la forma en que se combatió la inflación fue la causa de lo que hoy sucede en el mercado del trabajo. Posiblemente todavía no lo haya percibido. El estado de bienestar fue un complejo armado fundamentalmente para los sectores de clase media, en donde los sectores más subordinados recibieron algunos beneficios, muchos por goteo, pero el liderazgo lo tenía la clase media. Muchos de estos sectores medios intentan ahora salvarse, moviéndose hacia el sector privado, construyendo una alternativa corporativa propia, el autoempleo. Pero de a poco van percibiendo que el nivel de gasto que tenían en el inicio del plan de convertibilidad ya no lo pueden sostener. No sabemos cómo va a influir esto en que perciban que sus salidas privadas, individuales e individualistas ya no serán viables. Por otro lado, ¿se mantendrán los valores de los 90? ¿Parar a la inflación? Porque una cosa es el sálvese quien pueda durante el naufragio y otra es establecerlo como norma de convivencia social.
En una coyuntura de naufragio es más fácil convencer a la gente de que la culpa de todo la tiene el costo laboral, o sea, el salario. Pero dudo de que se pueda construir en el largo plazo una sociedad competitiva internacionalmente cargándole todo a un solo sector social. Si uno ya asumió como parámetro de vida que ya no va a haber más empleo, que solo se podrá trabajar de manera precaria, si se convence de que se va a congelar la movilidad social y de que solo va a haber ricos muy ricos y pobres muy pobres, eso ya condiciona la reflexión que se puede hacer, porque piensa que ciertas cosas que eran valores ya no son posibles y por lo tanto no vale la pena desearlas. Las cosas positivas que se han conseguido se han basado en algunas premisas falsas. La primera consiste en haber creído que bajo circunstancias extraordinarias podemos construir estructuras permanentes. En segundo lugar, ni el proceso de construcción del estado de bienestar todos nos hemos beneficiado, ni en su desmantelamiento todos nos hemos castigado. Ha habido ganadores y perdedores. Hay gente que ha mejorado y una gran mayoría ha empeorado su situación. Esto es importante tener la conciencia que no tiene que ver con las situaciones del pasado, las herencias, sino que son consecuencia de esta nueva transformación que ha venido, este nuevo paradigma que ha venido a reemplazar al estado de bienestar. Lo que se ha aumentado es la fragmentación social. Cuando se reforma el sistema previsional, se opta entre los pasivos actuales y los trabajadores con capacidad de generar su jubilación privada y se quiebran los intereses comunes. Lo mismo en la salud y en la educación. Se le dice a la gente, usted preocúpese por su escuela, usted preocúpese por su obra social. Lo mismo cuando se promueven leyes laborales que terminan enfrentando a empleados con desempleados. La consecuencia de eso es un proceso de división social. Hay que atender la profundidad que tienen los aspectos macroeconómicos sobre la pobreza. Del 80 al 96 se produce una formidable concentración del ingreso. La estadística muestra que si se trasladara el Producto Bruto al Producto Bruto del 1996, la distribución que había en 1980, la pobreza de hoy caería en un 50%. No hay política asistencial que pueda tener el efecto que tiene un adecuado sistema de distribución de la riqueza comunitaria. Lo que cabría discutir es en qué medida es posible cambiar el actual rumbo económico. Debemos concentrarnos solamente en combatir la corrupción, mejorar el sistema jurídico, o debemos cambiar la forma, el estilo y los contenidos del desarrollo económico. El Mercosur es una pieza clave en una estrategia distinta a la actual. Una unión económica entre nuestros países que amplía los mercados y el acceso a los recursos puede generar un desarrollo equitativo entre sus miembros y servir para resolver el problema fundamental que todos enfrentamos, que es la pobreza y la incertidumbre. Gracias.
Eu agradeço ao Dr. Josué Isaac Bergman e passo a palavra, então, ao Dr. Carlos Lessa. Eu queria inicialmente agradecer ao meu velho amigo Wagner Siqueira o convite e, ao mesmo tempo, declarar a minha alegria com as palavras de Luiz Oswaldo Aranha e do professor Josué Bergman. Na verdade, transmitiram com sintaxes diferentes uma ideia parecida, e isso me facilita bastante, e eu espero poder poupá-lo de qualquer exposição um pouco excessiva. Eu quero crer que todos têm presente de que a ideia de mercado, que é muito antiga dentro do discurso dos economistas e muito antiga dentro do discurso dos pensadores modernos, ela, quando absolutizada, propõe uma naturalização da economia. Na verdade, propõe uma eliminação de contextos históricos e, rigorosamente, uma espécie de exorcismo das variáveis políticas. Admite-se, em última instância, que haveria, a partir do império de mercado, insisto, como absoluto, princípio de organização social do cosmos, uma despolitização da economia. Não se poderia mais falar de economia política. Como essa é a nova antiga moda, esse é o discurso dominante, pelo menos o intelectual já falou em fim da história, e todos fizeram discursos que ensinou, em última instância, o fim da política como perturbação e erro. Cabe colocar uma pergunta se, em relação à questão das relações do trabalho, o que se tem feito é uma aplicação desse paradigma absoluto. Eu creio que as palavras do professor Bergman me dispensam de tecer reflexões nesse sentido. Na verdade, é apenas uma adaptação da concepção geral a um mercado particular, que é o mercado do trabalho. Eu queria, então, orientar as minhas reflexões interrogando até que ponto a questão das relações do trabalho é hoje uma questão despojada ou despojável de implicações políticas, que possa ser resolvida a nível da vida social por essa instituição natural tornada universal do mercado. Essa é a direção das minhas observações. E eu começaria extraindo, como um corolário do discurso da hipertrofia do mercado, o fim da nação. Não é? A ideia de que a nação foi uma criação histórica, tornada anacrônica e obsoleta, conduzida progressivamente ao anacronismo, à perda de significado, a ideia de que o território deve ser perfurado pelas relações mercantis e financeiras, e a instância reguladora da nação, o Estado Nacional, deve, se necessário, ser reduzido à sua expressão mínima. Nesse sentido, seria implícito ao discurso ideológico dominante a ideia que desapareceu a dimensão geopolítica. Muito bem. Eu gostaria de, em primeiro lugar, chamar a atenção de que o mundo atual, nas vésperas do terceiro milênio, é tudo menos um mundo despojado da dimensão geopolítica. Não é preciso especular muito, basta referenciar o ressurgimento do fantasma das guerras locais e a reaparição de linhas de fissura no mundo que muitos supunham que com a história do século XIX estavam sepultadas, do tipo a dissolução de uma Iugoslávia, a fratura de uma Tchecoslováquia, a reaparição de conflitos regionais aparentemente anacrônicos. Porém, independente da observação rápida e rasteira de que a geopolítica não desapareceu, há que constatar
que a ideia de nação, hoje condenada a uma espécie de profilaxia intelectual e a uma espécie de sepultamento provisório, a ela, entretanto, se reserva um papel colossal e gigantesco, no mundo atual. Esclareço. Vivemos num mundo em que há um avanço progressivo da desregulamentação para movimentos mundiais de mercadorias, empresas, capitais e técnicas. Na verdade, caminhamos para o que o Luiz Oswaldo Aranha chamou a internacionalização, entendida como uma redução da capacidade dos Estados nacionais de administrar seus territórios em relação a esses movimentos. Porém, este mundo que propõe a liberdade para a mercadoria e o capital é o mundo que construiu as mais poderosas barreiras aos deslocamentos de mão de obra e de população. Se prevalece a ideia do mercado, a criação de um mercado mundial do trabalho faria com que houvessem importantes e amplificados movimentos intercontinentais e intracontinentais. Assim, por exemplo, a fronteira do Rio Grande seria o ponto de passagem de excedentes latino-americanos até argentinos com salários formais de $650 iriam disputar salários formais de $2.000. E pessoal do mercado negro nosso iria fazer camelotagem na Rua 46 de Nova York. Haveria uma transumância de nossa gente que, pela lógica do mercado, abaixaria o preço do trabalhador americano e elevaria a remuneração do trabalhador latino-americano. Mas o latino-americano poderia remontar as origens, poderia ir para Roma, para Nápoles, para Barcelona, para Berlim, poderíamos ir para Hong Kong, Tóquio. E é evidente que os norte-africanos se deslocariam em massa para o mercado europeu. E os do leste europeu iriam em massa para o mercado alemão. Daí se criado o mercado mundial do trabalho. Entretanto, senhores, nunca foram tão restritivas as condições de movimentação de força de trabalho e de mão de obra. Assistimos, inclusive, surpreendidos o renascimento do juiz sanguíneo, que o direito internacional havia aparentemente sepultado. Nós vemos até nós, brasileiros, em Portugal, uma perseguição aos dentistas brasileiros, reeditando a perseguição a Tiradentes, parece ser uma maldição portuguesa em relação aos brasileiros. Assistimos estarrecidos na França conflitos que passam pelo vetor religioso entre islâmicos e católicos, mas que, na verdade, representam disputas locais de mercado de trabalho entre filhos de imigrantes norte-africanos e franceses. Assistimos até o velho fantasma de Hitler ser resgatado pela juventude alemã, que se pratica e a prática de atos de vandalismo contra descendentes de imigrantes turcos e jugoslavos. Esse é o mundo da desregulação? Não. É o mundo onde se mantém circunscrito à nação a questão social. A questão social é nacional. Ela está circunscrita ao seu local genético constitutivo. Não há nenhuma tendência à internacionalização da questão social. Pelo contrário, há uma tendência cada vez à sua atrofia e ao seu encapsulamento nos seus locais de origem, o que gera o seguinte paradoxo: o Estado Nacional enfraquecido é, a nível de seu território, progressivamente responsabilizado, ou não, pela questão social. É quase como se no mundo se estivesse começando a construir uma nova divisão internacional do mundo entre civilização e barbárie. Porém, senhores,
não é só por esse paradoxo do liberalismo para a mercadoria e o capital e o não liberalismo para a população e a mão de obra. É também em relação à mercadoria, porque o mais curioso, senhores, é que a grande parte das mercadorias, bens e serviços, que são decisivos para a qualidade de vida das pessoas, pertence àquilo que nós economistas chamamos bens não tradeables, ou seja, mercadorias que não fazem parte do comércio internacional. É impossível importar justiça, é muito difícil exportar educação, não há como negociar adequadamente ordem social. E, ao que eu saiba, muitas das mercadorias ligadas à habitação, modo de viver, ou são de produção local, ou são de produção regional. Na verdade, as mercadorias e serviços não negociáveis são decisivos para a qualidade de vida das sociedades. E quando se percebe isso? Quanto mais se aproxima o olhar ao lugar. O lugar, eu quase que ousaria dizer a cidade, eu quase que ousaria dizer o bairro, quase que eu chegaria ao quarteirão, derrota o mercado. Pensem, senhores, uma cidade organizada a partir do princípio natural do mercado, em que cada empresa possa fixar o roteiro do seu veículo, que cada um tenha a liberdade de estacionar onde quiser, que cada um possa construir o edifício que bem desejar, que cada um comercialize as coisas da maneira que lhe aprouver, que cada um produza a propaganda que a competitividade lhe sugira. Enfim, organizemos uma cidade a partir do princípio do mercado, chegaremos ao caos rapidamente. Consultada a população mercadologicamente sobre a localização de um cemitério, toda ela votará contra e toda votará pela necessidade de cemitério, mas no bairro do outro, não no meu bairro. Então chegaremos à seguinte resolução: não pode haver cemitério. Aliás, pelo mercado, todos querem o paraíso e o inferno e o custo do inferno é rejeitado. Por isso mesmo é que o lugar é a polis dos gregos, que restabelece a política. E uma das coisas curiosas do discurso desterritorializante é que ele é obrigado, a Fondemier, a ressaltar o lugar, e com isso ele restaura a política. É como se a política renascesse por debaixo do mercado, ao nível do que é essencial à vida. E assistiremos cada vez mais à repolitização pelo lugar. Eu queria dizer a vocês, por último, que o mercado é uma bela criação do espírito humano. Não há dúvida. Porém, é uma criação do espírito humano datada e regulada pelo pacto social. Não é uma entidade natural que gera um absoluto eficiente. Na verdade, o mercado tem muitas limitações. Eu vou visitar rapidamente apenas 3 delas, se o presidente me autorizar. Primeiro, claramente o mercado é cego quanto ao futuro. Quanto maior o futuro, maior o risco da decisão considerada isolada. O mercado é extremamente competente em interpretar os sinais do presente ou o cenário do imediato. Na medida em que se caminha para o imediato, o mercado vai sinalizando o risco. E quanto maior o horizonte do sonho, da esperança, do futuro, maior é a cegueira do mercado. O mercado tem a idiotia do futuro e a esperteza do presente. Mas exatamente porque é cego quanto ao futuro, ele não responde às sociedades onde o problema ainda é barbárie ou civilização. Imaginar que o mercado resolva o problema do Haiti, ou o mercado possa superar as deficiências de Gana, ou resolver
as favelas do Rio é de uma ingenuidade total, completa e absoluta e contundente. Por quê? Porque meio que por definição, o futuro, a esperança, etc., não são votos para o mercado. O voto para o mercado é uma unidade de gasto, que no presente é obtida ou por renda ou por endividamento. Fora dessas duas dimensões, é fantasia ou é vontade social. Por isso mesmo, o mercado não é criador de futuros. Ele é um hábil elemento para ajustar presentes. Todas as sociedades que querem ter esperança não podem depositar suas esperanças no mercado. E se alguém tiver qualquer dúvida, nos lembremos dos entes milagrosos, o México antes da crise mexicana, ou os tigres asiáticos antes da crise asiática, ou a Bolsa de Nova York antes da Grande Depressão de 1929, ou a queda do padrão ouro. Eu, por favor, não me obrigue a fazer uma recordação de fatos que mostram que o futuro não está no mercado. Segundo lugar, o mercado é, por essa razão também, extremamente mesquinho quanto ao investimento. O que significa dizer que para a empresa, o que é racional em termos de investimento pode coincidir ou não com o projeto de futuro que uma sociedade deseja. Com muita frequência, o investimento não coincide com o futuro. Na verdade, eu diria, exatamente porque a empresa não consegue prever o futuro, ela tende a uma atitude cautelosa, que é rigorosamente investir na prudência e no presente. O investimento no presente é, com frequência, essa forma provisória chamada de investimento financeiro. Só que o investimento financeiro, por definição, não é gerador de novos mercados. Ele opera uma mutação patrimonial pelo qual transfere para si, via juros e eventuais ganhos financeiros, frações de riqueza ou rendas pré-existentes. E, nesse sentido, a cautela que hipertrofia o investimento financeiro é paralisante do investimento real e produtivo. Uma das tragédias do mundo atual é exatamente a hipertrofia do investimento financeiro. Porque Oswaldo Aranha chamou a atenção de que, em termos de correntes comerciais, o mundo não avançou em relação aos padrões do início desse século, mas, em termos de circulação financeira, jamais houve uma explosão parecida com o que assiste hoje. Hoje, diariamente, se transaciona no mercado financeiro internacional 120 vezes o que se transaciona no mercado internacional de mercadoria. De maneira que, na verdade, a internacionalização é muito mais o resultado de massas enormes de investimento financeiro que não conseguem se converter o medo do futuro em investimento real e produtivo, e com isso reduzem a criação de emprego ou enorme. Finalmente, produtividade. Senhores, essa é uma linda palavra, precisa ser manejada com muito cuidado. Porque nós tendemos sempre a imaginar que a produtividade, isso é um corolário do discurso hoje dominante, depende do que cada um faça ante condições conhecidas. É verdade. Porém, eu gostaria de chamar a atenção de que o conjunto não é garantido por nenhum parceiro isolado, nem pelo somatório dos parceiros isolados. Imaginemos uma parada, um desfile militar e para ter melhor visão, melhorar a sua produtividade visual quanto ao desfile, se coloca na ponta dos pés. Ele fez uma troca entre uma posição um pouco mais confortável e uma melhor visão do desfile. Se for convertido em máxima para ver melhor, que todos se ponham na posição
de pés alçados, todos verão como antes, com o ônus de estarem em pior posição. Com frequência, a ideia da produtividade perseguida isoladamente é um jogo de soma nula ou um jogo de soma negativa. Aliás, quando, por exemplo, se desmantela o Estado e a sua capacidade de investir, caminha-se rapidamente para perdas gerais de produtividade. Por exemplo, suponhamos que as empresas estão racionalizando métodos de trabalho, lançando mão de todas as estratégias aqui descritas para aumentar a sua rentabilidade. Porém, ao mesmo tempo, se reduz o investimento na conservação de estradas e do sistema geral de transporte. A perda macroeconômica de produtividade derivada da crise financeira e fiscal que atinge os equipamentos de transporte destrói toda e qualquer grande produtividade que se obtenha por uma redução fiscal que estimule aperfeiçoamentos técnicos ou gerenciais no âmbito das empresas. E a sociedade como um todo entra em atrofia, apesar dos esforços e de indicadores de melhoria de produtividade. Senhores, eu creio, e nisso vou me somar aos meus dois companheiros, que nos defrontamos com um mundo em mudança. Porém, a tragédia para mim desse mundo em mudança é de que é um mundo em mudança que está impregnado de uma discussão puramente ideológica que é apresentada como um discurso científico. E exatamente por isso nós ficamos perplexos, porque se o Lewis Carroll estivesse vivo, estaria escrevendo mais um Alice, provavelmente Alice e o Mercado, e seria um best-seller superior a Alice no País das Maravilhas. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Carlos Lessa e agora eu passo a palavra ao Dr. Ariel Horacio Ferrar. Bueno, para comenzar quería agradecer a los organizadores de este Quinto Conamerco por darme la posibilidad de estar aquí hoy con todos ustedes. Segundo término, quiero disculparme, la mayoría aquí habla portugués, yo voy a hablar en castellano, pero sí les quiero transmitir que podría ser peor. En alguna organización similar a esta había un chiste que da vueltas por los pasillos en referencia a que era un argentino y decían que era un italiano que creía que era inglés. En esta ocasión no voy a hablar ni en italiano ni en inglés, me voy a limitar a usar el español que usamos en Buenos Aires. Hace unos cuantos siglos atrás, Aristóteles, al referirse a la virtud, la definía como el punto medio entre dos extremos indeseables. Así, la valentía era una virtud al estar en un punto intermedio entre la cobardía y la temeridad. La idea subyacente en esta definición está dada en el hecho de lograr un cierto equilibrio. Es por ello que al dejar de ser cobardes no nos convertimos per se en virtuosos, ya que existe la posibilidad de haber caído en la temeridad, que es el extremo opuesto a la cobardía y es igualmente indeseable. En una analogía de iguales características parecería estar la realidad de los países latinoamericanos. El hecho de que en este ámbito estemos debatiendo acerca de uno de los problemas más graves que puede enfrentar una sociedad, como lo es la desocupación y todas sus secuelas, indica que no hemos logrado este equilibrio tan deseado. Los graves problemas de inestabilidad económica que nos han afectado durante tantos años y la falta de libertades individuales han hecho que nos concentremos desmedidamente en la eliminación de estos extremos indeseables, pero no somos aún virtuosos. Para poder serlo, no deberíamos tener en nuestros respectivos países altas tasas de desempleo,
mayores en algunos casos que lo de los países ultraindustrializados. Los homeless del paisaje urbano y los sin tierras del ámbito rural nos indican, una vez más, que no hemos logrado este equilibrio. Sin embargo, a nadie se le ocurriría volver al pasado, a las épocas de inflación insostenible, a la época de la escasez y de la incertidumbre. Este ha sido el camino correcto, pero a nadie se le debe ocurrir que debemos mantenernos inmóviles ante el crecimiento sostenido de las tasas de desocupación, la desnutrición infantil y la violencia urbana y rural. A principios de esta década tuve la oportunidad de asistir y administrar un proyecto de inversión en el cual se reemplazó una vieja línea de empaque que ocupaba a 35 operarios por una total y absolutamente nueva, automatizada, que solo requería de un técnico industrial. ¿En qué se habrán empleado aquellas personas que junto con la vieja línea de empaque fueron eliminadas de la planta en el mismo momento en que la tasa interna de retorno y el valor actual neto de la inversión satisfacía a los accionistas de aquella empresa? Tomo este simple ejemplo para el análisis y me pregunto, ¿quién fue el culpable de que existieran 35 desempleados más? Fueron los accionistas que solo deseaban obtener un retorno al capital invertido al menos de 3 o 4 puntos por encima de la tasa bancaria del mercado. Fueron los mismos empleados de la línea que no se capacitaron ni prepararon para los cambios futuros. Tal vez la culpa fue del sindicato, que no previó los mecanismos indispensables para que los empleados quedaran protegidos ante estos cambios. O quizás la culpa fue del Estado, que no protegió debidamente a aquella gente, ni cuando eran empleados, ni mucho menos cuando pasaron a ser desempleados. O tal vez la culpa fue mía, que apliqué toda la técnica aprendida en la universidad, la cual me indicaba que la forma eficiente y racional de tomar decisiones eran con una tasa interna de retorno y un valor actual neto. Pero ¿qué pasó con el factor humano? Los roles de todos aquellos agentes mencionados, sin lugar a duda, han cambiado. En verdad, ya no sirve buscar a los culpables de entonces, sino encontrar los responsables de hoy. En otras palabras, debemos encontrar quienes lideren, cargando con toda la responsabilidad que ello implica, una nueva reforma tan importante como la encarada años atrás contra la inflación. Y la verdad es la realidad, como dijo algún líder político argentino. Y la realidad es tener conciencia de la globalización, saber que la estabilidad es un valor a mantener, tener presente que el contexto es cambiante y turbulento, saber que la tecnología cambia nuestros hábitos de vida en forma constante y continua. La realidad es tener la plena convicción que todo lo que construimos es para que nosotros, y en esta vez me refiero a los seres humanos en general, podamos disfrutar de una vida digna. Mucho se ha hablado de la creciente violencia, tanto urbana como rural. Muchos han atribuido al cambio de modelo económico como uno de los principales disparadores de la desocupación y de la pobreza que en estos momentos no tiene precedentes, la cual a su vez ha generado un caldo de cultivo para la violencia en un grado de irracionalidad inaudito con anterioridad. ¿Esto significa que la violencia creciente estaría justificada por un contexto adverso? En mi opinión, no. Y aquí nuevamente recurriré a Aristóteles, quien en un libro Ética para Nicómaco decía: cualquiera puede ponerse furioso, esto es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y en la forma correcta, sin lugar a dudas, no es fácil. Debemos direccionar la energía de esta furia en hechos positivos y productivos. Juan Luis Ledonio, un distinguido estudioso del tema de la violencia, ha tratado de desentrañar el costo de la misma en términos humanos.
indicando que la patología de la violencia representa para cada latinoamericano una pérdida que es 3 veces más alta que en el resto del mundo. En términos estrictamente económicos, el mismo autor indica que el costo de la violencia como proporción del Producto Interno Bruto se ha duplicado en América en los últimos 15 años, pasando del 0.8 del Producto Interno Bruto en los años 80 al 1.6 a mediados de los 90. Es bueno señalar que no hay explicaciones simples ni generalizaciones aceptables sobre el porqué del ascenso del crimen común, el que de manera creciente se expresa en hechos de violencia. Las causas para explicar un comportamiento criminal anormal en una sociedad son variadas y los especialistas en el tema, académicos, sociólogos y más recientemente epidemiólogos, señalan un amplio espectro de posibles causas, las que podrían agruparse en 4 grandes conjuntos de hipótesis principales, no necesariamente excluyentes. Una primer corriente trata la relación entre el crecimiento poblacional y la incapacidad del sector productivo para absorber la población en capacidad de trabajar. Esta incapacidad de absorción de mano de obra se traduce en que para ciertos sectores se encuentren dificultades para ubicarse laboralmente y la actividad criminal se convierte en una alternativa de supervivencia. Un segundo conjunto de hipótesis es el que relaciona el crimen con la pobreza e indica que si ésta aumenta, también se incrementará el nivel de criminalidad en la sociedad. El tercer grupo de hipótesis resalta la importancia de motivaciones de carácter social e incentivan a un comportamiento individual o una acción criminal específica. Estas se encuentran más en elementos éticos presentes y aceptados en diversos estratos de la sociedad que en condiciones específicas de pobreza o en la incapacidad de la economía para absorber a los jóvenes. La cuarta y última corriente explicativa enfoca el problema de la inseguridad desde el punto de vista político. En particular, enfatiza un desajuste temporal en la estructura política derivado de la transición de la democracia. Muchos países latinoamericanos no han sido completamente exitosos en establecer una de las piedras angulares de la democracia, tal cual es el control legal de la violencia. No podemos ni debemos admitir la violencia en ninguna de sus manifestaciones, pero tampoco podemos ni debemos dejar de movilizarnos para cambiar el contexto y lograr el equilibrio tan deseado. En referencia estricta al tema de la desocupación, las cifras estadísticas aportadas por la Organización Internacional del Trabajo nos dicen que para el Mercosur en conjunto, el desempleo abierto urbano creció de un 6.9% en 1990 a un inquietante 10.3% en el 96, siendo la República Argentina el país de mayor aporte que efectuó este guarismo, incrementando su tasa de desempleo de un 7.5% en el 90 a un 17.1% para el año 96. Sin duda estos indicadores nos preocupan sobremanera. Están mostrando una creciente masa de gente que quiere trabajar y no logra hacerlo, o quizás otra de las causas de estos guarismos está referida a una traslación de grupos humanos desde ámbitos rurales a zonas urbanas en búsqueda de mayores y mejores condiciones de vida. El análisis de desempleo juvenil no es más alentador. Tomando igual fuente, la Organización Internacional del Trabajo, las cifras de desempleo para jóvenes de 15 a 19 años para la Argentina han arrojado un 21.7% en 1990 y esta cifra ha saltado a un 41.3% para el año 96. Para el resto de los países del Mercosur, las cifras indican una variación más atenuada, pero con igual tendencia negativa. Así, Brasil arroja un crecimiento en la desocupación del 16.6% a un 13.9% en el periodo 91-96 para jóvenes de 15 a 17 años. Uruguay, por su parte, por un periodo que va del año 90 al 96, y para jóvenes de 14 a 24 años, las cifras van de un 26.6 a un 29.4. ¿Cuántos recursos humanos estamos desaprovechando? ¿Cuántas ilusiones estamos postergando?
¿Cuántos jóvenes se ven frustrados al no conseguir el tan anhelado primer empleo? Analizando ahora las cifras de salarios reales industriales, índice base 100 para el año 80, notamos que para la región se ha marcado un incremento que va de un índice de 96.2 para el año 90 a un 101.6 para el 94. Estos datos podrían indicar que si el índice de salarios industriales ha incrementado a la vez que las cifras de desempleo han aumentado también, estamos en presencia de una cantidad de empleados más reducida que ganan más que en años anteriores. O lo que es lo mismo, la brecha social entre menos personas empleadas y mejor remuneradas versus más personas desocupadas. Una vez más vuelve a mi memoria el caso de la línea de empaque. 35 desocupados versus un técnico que obtenía un salario bastante más alto que el mejor remunerado de los ex empleados. Esta marginalidad social es el inicio de un círculo vicioso de inimaginables consecuencias. Quien no tiene empleo no tiene dinero, quien no tiene dinero no se alimenta debidamente, no tiene salud, no se educa, en definitiva no vive dignamente. Las empresas multinacionales que han aportado capital productivo en los países, no me estoy refiriendo a aquellas empresas que con meros propósitos especulativos hacen inversiones financieras en los distintos países, ven con preocupación estos temas, debido a que la mayor cantidad de desocupados significa menores niveles de consumo. En este punto, mi enfoque respecto de la globalización tal vez difiera del enfoque del doctor Araña, en cuanto a que, en mi opinión, la globalización tiene que ver con la interrelación que tienen los distintos mercados, los distintos países o las distintas empresas. Referencia a las inversiones extranjeras en los distintos países previas a la Segunda Guerra Mundial, es cierto, tal vez hayan sido superiores, pero el grado de compromiso con las políticas locales era totalmente distinta. Hoy en día, la República Argentina no solo mira atentamente los indicadores económicos de Argentina, sino que está íntimamente preocupada por cuál es la marcha de la economía brasileña. En esta aldea global todo el mundo trata de ver que si la casa del vecino se está incendiando o no. La exportación de las crisis ya no van en forma unidireccional a un país o a una región, sino que las crisis son exportadas en forma masiva a todos los países del mundo. En relación al tema educacional, y con motivo de la primera reunión hemisférica de ministros de educación, el secretario general de la OEA, César Gaviria, señaló: cada día es más claro también que no basta tan solo con disponer de más recursos. Existen muchos problemas en el marco institucional y en la calidad de las políticas sociales y educativas de nuestros países. Se da una diferencia dramática en la calidad de la educación que reciben los estratos más pobres, más atrasados, los indígenas, los jóvenes con peores niveles de nutrición y la mayor parte de los estudiantes rurales en relación, por ejemplo, con la élite de las escuelas privadas. Este factor genera un considerable analfabetismo funcional, a pesar de la notable mejoría en los índices de cobertura. Tendríamos que mencionar también el sesgo tan grande que existe en favor de entregarle recursos adicionales a los sistemas de educación superior, cuando se sabe que la mayor rentabilidad social se consigue en los sectores de educación preescolar y primaria. También se presentan problemas de calidad en la educación secundaria y universitaria. Estos son, entre otros, el bajo gasto gubernamental per cápita, destinar demasiados recursos a plantas administrativas y pocos a la compra de libros y material didáctico, y la centralización, que es un obstáculo para el manejo de los planteles. Los profesores, por ejemplo, son empleados por los gobiernos nacionales o estatales y no por las municipalidades o las instituciones, y los directores de las escuelas públicas tienen poca posibilidad de manejar sus establecimientos en forma efectiva mediante la definición de presupuestos,
la adaptación de los insumos educativos a las condiciones locales y a la selección de profesores. Los educadores de todos los niveles educacionales están mal formados y peor pagados, y han sido víctimas de los diversos procesos de ajuste que se han puesto en marcha en el continente. Como vemos, el fenómeno del desempleo, la pobreza, la falta de educación y la violencia parecerían estar interrelacionados por hilos invisibles que hacen sumamente difícil el saber por dónde cortar este círculo vicioso. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las soluciones posibles para descomprimir esta situación y en cuánto tiempo podríamos alcanzar? En mi opinión, se debe afrontar el problema en forma concomitante desde dos puntos de vista distintos. Uno sería la fijación de estrategias y tácticas de corto plazo que apunten a superar la coyuntura existente. La segunda sería la fijación de estrategias y tácticas de mediano plazo que apunten a generar una base sólida de solución para el largo plazo. Las estrategias a corto plazo podrían ser planes de enseñanza adaptados a las necesidades futuras, lo que yo denominaría enseñar a aprender, fomento de actividades con utilización de mano de obra intensiva, reducción de la jornada laboral, generar programas de reinserción laboral, generación y mantenimiento de redes informáticas de bolsas de trabajo, ayuda social directa en casos de urgencia previamente. Como estrategias de mediano plazo podrían ser también planes de enseñanza adaptados a las necesidades futuras, estudio e investigación de macro tendencias en el orden laboral, generación de cajas compensadoras para épocas de crisis, fomento de la creación de nuevos ejidos que eleven el nivel de vida. Estas ideas fuerzas, tal vez o seguramente, excedan el alcance conjunto de quienes estamos aquí presentes. Pero como la única forma de resolver un problema es reconociendo que el mismo existe y luego de ello poder generar soluciones, el hecho de que estemos aquí visualizando en forma cabal la existencia de un desequilibrio marcado y preocupante en las condiciones de trabajo, salud, educación y seguridad en nuestra región, hacen de este quinto CONAMERCO un encuentro de trascendencia indiscutible. Dentro de nuestro alcance podrían estar las siguientes medidas: divulgación en los ámbitos políticos, educativos, profesionales, sindicales y organizaciones intermedias de las conclusiones arribadas en este quinto CONAMERCO. 2. Creación de una comisión de seguimiento compuesta por representantes de los distintos países intervinientes y por miembros de todos los paneles involucrados en este quinto CONAMERCO. La comisión podría verificar las acciones concretas de divulgación de las conclusiones extraídas y su repercusión en los distintos ámbitos en los cuales fueron expuestas. Este feedback podría ser tratado como un temario específico del próximo CONAMERCO. 3. Invitar a los consejos, asociaciones, colegios y federaciones que reúnan a los profesionales en administración de los distintos países o estados provinciales y o federales para que se construya una red de información y divulgación. 4. Ofrecimiento a las entidades intermedias del asesoramiento para la creación y administración de bolsas de trabajo dentro de distintas disciplinas. 5. Cooperar e impulsar la adaptación de los planes de estudios en niveles de educación media, terciaria y universitaria en vista de una realidad cambiante. En definitiva, enseñar a aprender. 6. Solicitarles a nuestros colegas en forma particular que se comprometan con estos temas. 7. Creación o fortalecimiento de los centros de reinserción laboral en donde se desarrollen habilidades necesarias para enfrentar los cambios por venir. Los administradores del Mercosur estamos llamados a cumplir un rol protagónico en las transformaciones futuras. Poseemos los conocimientos técnicos y la calidad humana necesaria como para liderar estos cambios. Será parte de nuestra tarea futura el poder cristalizar estas ambiciones con la convicción de estar entregando a la sociedad toda el mejor de nuestros esfuerzos. Para terminar, quisiera remarcar que nuestro compromiso debe ser con la gente. A riesgo de repetirme en relación a otras alocuciones en las que he participado,
he de mencionar una vez más un párrafo extraído de un libro que trata sobre la calidad y que decía: la calidad no está en las cosas que hacen la gente, sino en la gente que hace las cosas. Con esta calidad de gente, los administradores del Mercosur hemos de cumplir los objetivos trazados en este quinto Conamerco. Gracias. Eu agradeço ao Dr. Ariel Horácio Ferrari e, evidentemente, eu acho que foi muito interessante aqui para todos nós, porque houve visões por caminhos diferentes, através de caminhos diferentes, e concluem com a preocupação maior em relação ao nível de desemprego que vem crescendo em função de diversos fatores, até oriundos da conjuntura internacional, mas também pautados em características locais. A primeira intervenção é uma pergunta ao Dr. Josué Isaac Bergman, feita pelo Dr. Osíris de Queiroz, administrador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele pergunta: se o homem imaginado por Dante, que era imperfeito porque tinha necessidade de deslocamento, precisava deslocar-se para encontrar água, comida, etc., hoje o homem moderno praticamente não se desloca, trabalha em sua residência, envia seu trabalho via internet ou fax, compra via internet, fax, consegue até sexo via internet. Será que o homem vem buscando a perfeição através do não deslocamento, numa visão das empresas que economizariam com o investimento de locais de trabalho, transporte e segurança dos seus empregados, além de acabar com a limitação do número de empregados pelo espaço físico da empresa? Local de trabalho do futuro, casa ou empresa? É a pergunta. Lo que quiero pedir es a Osiris que después me venga a hablar, porque le voy a pedir alguna dirección de internet. Bueno, estas cosas son muy difíciles de avisorar, de adivinar, porque nadie tiene la bola de cristal. Si hace 150 años hubieran preguntado a alguien que se interesaba por la economía de Estados Unidos, que estaba 50%, más del 50% ocupada por la actividad textil y la agrícola, y le hubieran dicho que 150 años más tarde esas dos actividades iban a ocupar el 1% de la población y el 2% de la población, la pregunta, ¿en qué, digamos, cuáles son los trabajos o las tareas que van a reemplazar, digamos, la actividad de la gente que va a abandonar la agricultura y la industria textil? Nadie se hubiera podido imaginar. Así que no es una pregunta que pueda tener una contestación directa y exacta, pero sí que llama a ciertas reflexiones que son de tipo valorativo, porque el hombre sentado frente a su computador y teniendo la posibilidad de comunicarse y disponer de los movimientos de mercaderías a través de su teclado de la computadora, es por un lado un hombre comunicado, pero no deja de ser un hombre aislado, porque toda su comunicación con el resto del género humano está tercerizado a través de un objeto que es la computadora. Yo veo en ese proceso un peligro muy grande de desocialización, de despersonalización de las relaciones humanas. Digamos, antes nosotros salíamos al barrio y conocíamos, digamos, nos servíamos
de una farmacia, de un almacén, digamos, conocíamos, intercambiábamos con otros seres humanos. Hoy salimos del garaje de nuestra casa, estacionamos el auto en un supermercado, nuestra relación es simplemente con las cosas, no conocemos a nadie, no vemos a nadie. Antes, digamos, éramos amigos de la gente que nos atendía en el banco. Hoy tratamos con objetos, con los ATM, con los cajeros automáticos, se pierde el contacto directo. Las relaciones se vuelven impersonales y hay, digamos, una especie de... El hombre se atiende a sí mismo y cada vez está más solo. Hay una pérdida del concepto de nación, digamos, que, bueno, ya se sufrió por la desnaturalización del concepto de tribu, de familia, últimamente de pareja, y tenemos los casos ahora que las señoras tienen sus hijos y su decisión es, digamos, bueno, simplemente servirse de una pareja momentáneamente para la reproducción y finalmente emprender sola, digamos, esa maravillosa tarea de criar a su hijo. Se ha perdido también el sentido de pareja. Y esta alusión inclusive al tema del sexo me hace acordar a la primera película de Woody Allen que se llamaba El Dormilón, donde, digamos, bueno, había una máquina, una especie de computador que servía para eso, ¿no? Ni siquiera había un interlocutor. El sexo se tenía con una máquina. No quiero dejar de mencionar que también observamos contradicciones. Hay movimientos centrípetos, centrífugos, también hay más dedicación y más preocupación por lo que se hace en el tiempo libre. Digamos, a lo mejor deberíamos sí, usar las computadoras lo máximo para no tener que trasladarnos, para no tener que, digamos, invertir más trabajo humano en cosas que se pueden evitar y liberar el tiempo y dedicarnos, sí, a estudiar qué hacer y cómo aprovechar de una mejor manera el tiempo libre. El tiempo libre sería el momento de la socialización, pero es un tema cuasi filosófico, digamos, lo seguimos charlando después, no es el tema específico tampoco del panel. Gracias por haberme dirigido la pregunta, Osiris. Bom, eu queria dar uma notícia que a atividade seguinte de dramatização ela vai ser atrasada um pouquinho, começará às 5h30. Mas nós aqui temos que encerrar às 4:45 porque existe aqui um ensaio, existe uma programação de som, eles já estão querendo aumentar o som. Então nós vamos procurar vir rapidamente, concluir, mas já temos outras perguntas, nós temos aqui, dispomos de 10 minutos, eu vou passar para o Dr. Carlos Lessa a próxima pergunta. Já pegando todo musical. É uma pergunta de Márcio Passos. É uma extensa pergunta, diz o seguinte: quando se fala em globalização e mercados comuns, espera-se estabilidade econômica, incorporação de novos processos produtivos, ganhos de tecnologia, entrada de capital estrangeiro, gerando novos postos de trabalho. Será que estamos globalizando lucros e nacionalizando prejuízos? Ou seja, as responsabilidades e custos sociais serão sendo relegados a segundo plano? Podemos abrir nossas fronteiras sem antes corrigirmos nossas desigualdades? Como conquistar novos mercados se ainda não conseguimos distribuir renda no Brasil, desenvolvendo o mercado interno? Bem, naturalmente eu vou dar uma resposta muito curta. Quer dizer, em primeiro lugar, a conquista de novos mercados é extremamente dissociada do que acontece com o mercado interno. Aliás, com frequência, guarda reduzidas relações com o que se passa com o mercado interno. Isso é um padrão histórico secular.
não há uma novidade nessa época com respeito a isso. Em segundo lugar, eu creio que seria interessante sim chamar a atenção, aproveitando a sua pergunta, sobre os limites do capital estrangeiro. Vejam bem, a ideia de que o capital é demiúrgico é uma ideia, é um corolário da tese do império do mercado. Na verdade, o capital se move para os espaços aonde existem perspectivas de lucros. Agora, não necessariamente o capital é capaz de gerar essas perspectivas. Com frequência, as perspectivas são geradas por decisões extramuros de capital. Por exemplo, quase que todas as grandes transformações tecnológicas dos últimos 30 anos, quase todas elas, se geraram como desdobramentos de pesquisas básicas e, posteriormente, desenvolvimentos tecnológicos derivados do gasto militar e espacial. Quer dizer, o que aconteceu com a aeronáutica, o que aconteceu com a informática, o que aconteceu com os novos materiais, o que aconteceu até com procedimentos de gestão, tipo pesquisa operacional, logística, etc., todos esses são desenvolvimentos derivados de uma decisão geopolítica ligada ao gasto militar. Não foram lucros gerados pelo capital que geraram esse desenvolvimento tecnológico. Agora, esses desenvolvimentos tecnológicos geraram imensas oportunidades para que o capital se multiplicasse e investisse. Nesse sentido, o capital não é demiurgo de desenvolvimento. Ele é algo que se articula em sociedades que têm perspectiva de desenvolvimento. Aliás, se o capital procurasse baixos salários e fosse fecundador, o mundo seria um mundo sem desigualdade. Na verdade, ele acentua a desigualdade. Por isso mesmo é que eu insisto que as ideias de nação, sociedade, etc., são ideias não anacrônicas. Apenas as suas antigas definições têm que ser revisitadas, como o Dr. Ferrari chamou a atenção. Muito obrigado. Bom, eu vou passar então ao doutor Josué Isaac Berman, tem uma outra pergunta, ele vai ler e responder. La pregunta es de Carlos Augusto Vivero y es la siguiente. Dicen los economistas que hay necesidad que los ahorros y los impuestos sean iguales a los gastos del gobierno y la inversión. Cualquier variación en esta situación genera inflación o desempleo. ¿Cómo se podrá alcanzar esto para lograr un desarrollo sostenible? Muy brevemente, vamos a señalar algunos temas, digamos, cuyo desarrollo sería útil para contestar la pregunta. Una es el tema de la distribución tanto de la carga como de los beneficios. La segunda es el sistema de alocación de los recursos. Y la tercera tiene que ver con la calidad del gasto, porque no es una cuestión solamente cuantitativa, sino tiene que ver con la calidad del gasto, en qué se gasta, y en la capacidad de reproducción de la inversión, más allá del aspecto cuantitativo. Mencionei estes aspectos simplesmente em mérito à brevidade. Eu agradeço. Nós, infelizmente, temos algumas outras perguntas, mas vamos ter que encerrar, senão o som daqui a pouco vai tornar inaudível qualquer relação nossa. Mas nós temos aqui algumas perguntas que eu vou passar. Duas perguntas, uma do senhor Thomas Chachin e uma outra que está sem o nome da pessoa, mas que são ligadas ao Dr. Ariel Ferrari. Eu pedia que essa pessoa que fizesse essa pergunta depois se dirigisse a ele, para ele responder pessoalmente por escrito. Tem também aqui uma outra pergunta para o Dr. Lessa, também sem o responsável pela pergunta, mas eu vou passar para ele. Eu peço que o responsável venha aqui e depois diga a ele para ele poder esclarecer. E a última, embora dirigida aqui a toda a mesa, ela tem uma direção talvez mais específica para mim, do Dr. Antônio Fontes, e eu procurarei trazer uma resposta diretamente a ele.
Antes de encerrar e agradecer a presença de todos, eu queria passar aos participantes aqui da mesa um certificado oferecido pela organização do evento, que o Dr. Josué Isaac Perma, ao Dr. Carlos Lessa, que ganhou um certificado, ao Dr. Ariel Horácio Ferrari, e até eu ganhei também um certificado aqui, que eu vou ter a liberdade de passar a mim mesmo. Bom, eu agradeço muito a vocês, e como eu disse, esses autores dessas perguntas, a gente vai ter que sair daqui pelo barulho, mas temos a oportunidade de conversar mais 5 ou 10 minutos especificamente e esclarecer os assuntos.